आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। ऑनलाइन बेटिंग को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, रियासतों को पाबंदी का मुकम्मल इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सूडान से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर में एबोला वायरस की अलामात, महकमे सेहत का अलर्ट, सूडानी शख्स गांधी हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जनूबी अफ्रीका के नायब सदर का तेलंगाना में सरमायाकारी से इत्तेफाक, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से आला सतही वफद की मुलाकात, दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दी गई दावत। सिंगारेनी कोयले के कानों में 1500 करोड़ रुपये का स्कैम, तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस हुकूमत झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, केटीआर का इल्जाम। शहर हैदराबाद में कत्ल के 2 संगीन वाक़यात, बोराबंडे में प्लम्बर का बेरहमाना कत्ल, कुकटपल्ली में शौहर ने बीवी को किया कत्ल। अमीरपेट माय त्रिवेणम के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, मुतादिद दुकानें खाकस्तर, भारी माली नुकसान का खदशा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद के शमशाबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट पर सूडान से पहुंचने वाले एक मुसाफिर में इबोला वायरस की हिस्ट्री पाए जाने के बाद तिबी अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया। इतलात के मुताबिक मोहम्मद नामी मुसाफिर जुमेरात के रोज़ सूडान से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर हुकूमत की जानिब से क़ायम स्क्रीनिंग मरकज़ में तिबी मुआयने के दौरान डॉक्टरों ने उसमें एबोला वायरस की हिस्ट्री की निशानदेही की। उसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुसाफिर को फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल के आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक मुसाफिर के नमूने हासिल करके जांच के लिए CCMB रवाना कर दिए गए हैं, जबकि रिपोर्ट आने तक उसे तिबी निगरानी में रखा गया है। तेलंगाना के जहदकारों की शिनाख्त के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के मुशीर के केशव राव की सदारत में कुल जमाती इजलास हुआ। इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप ए दयाकर के अलावा अरकान मुखन्ना ने भी शिरकत की। इजलास में बीजेपी, BRS, CPI, तेलुगुदेशम, तेलंगाना जन समिति के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया गया। इजलास में तेलंगाना के जहदकारों की शिनाख्त के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तजावीज़ पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बेटिंग और शर्त लगाने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि अगरचे बाज़ ऑनलाइन खेल महारत पर मुबनी हो सकते हैं, ताहम उन पर रकम दाव पर लगाना जुए के ज़ुमरे में आता है और इससे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सकता। अदालत उज़्मा ने तमिलनाडु और कर्नाटक की जानिब से मुख्तलिफ खेलों पर ऑनलाइन बेटिंग पर आयद पाबंदियों को आइनी करार देते हुए इन क़वानीन की तौसीक़ कर दी है। जस्टिस JB बार्दीवाला और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग से मुताल्लिक़ क़वानीन बनाने का मुकम्मल इख्तियार रियासती हुकूमतों को हासिल है। उन्होंने कहा कि अवामी मुफाद, अमन व अमान और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासतें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन रमी, पोकर और दीगर ऐसी गेम्स में रकम दाव पर लगाने के रुझान पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इन खेलों में महारत का उनसर मौजूद हो सकता है, लेकिन जब उसके साथ माली शर्त या दाव शामिल हो जाए तो ये सरगर्मी जुआ तस्वुर की जाएगी।
عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آن لائن گیمنگ اور بیٹنگ کی لت نوجوانوں کو قرضوں، مالی مشکلات اور بعض اوقات خودکشی جیسے سنگین نتائج کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انہی سماجی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے جمعرات کو چنچل گڑھ جیل پہنچ کر پارٹی کے سابق رکن اسمبلی بی سمن سے ملاقات کی۔ بی سمن کو حال ہی میں مبینہ اشتعال انگیز ریمارک پر گرفتار کیا گیا تھا۔ جیل کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ سنگارینی کوئلے کی کانوں میں 1500 کروڑ روپے کی دھاندلی ہوئی ہے اور اسی سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر سنگارینی میں 40 لاکھ میٹرک ٹن کوئلہ ہے تو مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ریونت ریڈی بھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پرگتی بھون کو اڑانے کی دھمکی دی تھی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کانگریس کے لیڈر مانیم پلی نے ہریش راؤ کو آگ لگانے کی دھمکی دی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جڑچلہ کے انیرودھ ریڈی نے بھی مقامی فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکی دی تھی، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ صرف بی آر ایس لیڈر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వరుసగా ఒకటికి మించిన కుంభకోణం మరొకటి బయటపడతా ఉన్నది। దాన్ని బయట పెడతా ఉన్నది మా పార్టీ నాయకత్వం। 15,000 కోట్ల కుంభకోణం రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది సృజన్ రెడ్డి గారి కనుసన్నల్లో సైట్ విజిటేషన్ సర్టిఫికెట్ పేరిట జరిగిన కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ। అట్లాగే సోలార్ టెండర్ల విషయంలో మరి ఏ రకంగా అక్రమంగా 100 కోట్ల కుంభకోణం జరిగిందో బయటపెట్టింది మా నాయకుడు హరీష్ రావు గారు। అట్లాగే నైని బొగ్గు టెండర్ విషయంలో వాళ్లకు మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రికి వాటాలు కుదరక మంత్రులకు ఉప ముఖ్యమంత్రికి ముఖ్యమంత్రులకు అల్టిమేట్గా మీడియాలో పనిచేసే జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేసే కాడికి పోయిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే। అట్లాగే ఆ నైని బొగ్గు టెండర్ను కూడా రద్దు చేసిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే। تلنگانہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلیم، طب، سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون سے اتفاق کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال مشاٹی کے قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے آج حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی افریقہ کے صنعت کاروں اور تاجروں کو دسمبر 2026 میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ نائب صدر جنوبی افریقہ نے کہا کہ وہ وفد کے ساتھ سمٹ میں شرکت کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی جی سریدھر بابو اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کے ہمراہ جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطحی وفد نے چیف منسٹر سے تعلیم، میڈیکل، ٹورزم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون میں اضافے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلیم اور میڈیکل ٹورزم میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حیدرآباد کے مضبوط تعلیمی اور اسکل ڈیولپمنٹ سسٹم نے شہر کو ایک عالمی مرکز اور آئی ٹی، فارما، ڈیفنس اور ایرو اسپیس کے شعبے جات میں انجینئرنگ صلاحیتوں کے بین الاقوامی مرکز کے طور پر اپنی شناخت بنانے میں معاون رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حیدرآباد میں فارچون 500 کمپنیوں کے گلوبل کیپبلٹی سینٹرز کے قیام کے نتیجے میں عالمی سطح پر شہر کی شناخت میں اضافہ ہوا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے جمعرات کو چار مینار کے پاس واقع ریسٹورنٹ میں چائے نوشی کی۔ کے ٹی آر نے مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر بی آر ایس پارٹی کے اقلیتی لیڈرز بھی موجود تھے۔
బాగా లాక్కోకండి ఆగండి ఆగండి అలా ఎందుకో సార్ ఇటేస్తాడు चाय के बारे में क्या बोलूं अरे भाई क्या है रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा फातिमा नगर में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के ताउन से मौलाना आज़ाद स्कूल में कैंसर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कैंसर स्क्रीनिंग वैन में मुआयने भी किए गए। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि MNJ हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कई अफराद के मुआयने भी किए गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी में कैंसर के आसार पाए जाते हैं उनकी 3 बार स्कैनिंग करवाकर इलाज करवाया जाएगा। रुकन असम्बली ने आवाम से इस कैंप से इस्तेफादे की अपील की है। ये प्रोग्राम जमेरात की शाम 5 बजे तक जारी रहा। रुकन असम्बली ने इंद्रम्मा कैंटीन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। It's more than 40 years age. Patient have lump in the breast. We have to డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మహబూబాబాద్ చేసాం ఇటు ధర్మపురి వరకు వెళ్ళాం సార్. में ऐलान करा है वो मस्जिदों में ऐलान किया मस्जिदों में जब कराजी 18 था एक कराने के कोई 5,000 करते रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने मदीना मार्केट पटेल मार्केट के पास लगाए गए ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड को अपनी निगरानी में हटवा दिया। मुकामी ताजरीन की तरफ से इस सिलसिले में सदर मजलिस को तवज्जो दिलाई गई थी। बैरिस्टर वेसी ने रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली को मुकाम वाक़या रवाना किया। ट्रैफिक पुलिस के मुतालिका अमले को भी तलब किया गया था। ताजरीन को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ करवाते हुए बैरिकेड्स को हटा दिया गया। बाद में रुकन असम्बली चारमीनार ने ताजरीन को भी ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए ताउन करने पर जोर दिया। हमारी तकलीफ हुई देखो साहब ये देखो तो ये दुकान देखो साहब यहाँ तक रखिए ये दुकान वाला आता देखो क्या ऑटो बाइक से देखो वहाँ से रास्ता काम नहीं ये बैरिकेड हटा दो ये निकाल दो ये वाला
हैदराबाद अमीरपेट मायात्रिवनम के पास वाक़े KSR कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स में वाक़े हेलमेट बाजार के अलावा कई दुकानें आग की जद में आ गईं। गर्मी की वजह से आग ने तेज़ी के साथ दूसरी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोलों की वजह से अफरा तफरी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतादिद फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स में मौजूद अफराद खौफ के आलम में बाहर निकल आए। इब्तदाई तौर पर यह इत्तला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ सड़क पर ट्रैफिक जैम देखी गई। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात भी कर रही है। शहर हैदराबाद में चारशंबे की रात से जुमेरात की सुबह तक कत्ल की 2 संगीन वाक़यात पेश आए हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में केतलापुर में एक शख्स ने बहस व तकरार के बाद अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रहीम और उसकी बीवी समीरा के दरमियान बहस व तकरार हुई थी और इसी बहस व तकरार के बाद रहीम ने तेज़धारी वाले हथियार से हमला करते हुए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इत्तला मिली है कि रहीम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 30 साला प्लम्बर का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बाबा सैलानी नगर के साकिन 30 साला शाहिद पर 3 अफराद की तरफ से हमला किया गया। मुकामी वाक़े पर ही शाहिद की मौत हो गई। इस हमले में 3 अफराद मुलविस बताए गए हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। इस वाक़े की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। मकतूल के अफराद ख़ानदान भी मुकामे वाक़या पहुँच गए थे। बताया जा रहा है कि पुरानी मुखासिमत कत्ल की वजह है। पुलिस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं।
راجندر نگر زون سے وابستہ عطاپور پولیس نے لا اینڈ آرڈر صورتحال کو برقرار رکھنے کی غرض سے 13 راؤڈی شیٹرز کے خلاف کارروائی کی اور انہیں باؤنڈ اوور کر دیا گیا۔ ان راؤڈی شیٹرز کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ و ڈی سی پی راجندر نگر زون کے روبرو پیش کیا گیا۔ ایس ایچ او عطاپور کے ناگیشور راؤ نے سلسلے میں تفصیل بتائی۔ 22 चल रहा है। लास्ट केस कब का है आपका? 23 का है। हाँ? 23 का रोक देते हैं ना तो और ऐसे काम करते हैं। मैं रोक दिया। हाँ? ये 25 केस आ रखे अब क्या है ये? क्या काम कर रहे हैं? मैं घराम भी कर किसका हम अच्छा रहे तो ठीक है, नहीं तो अब रोज रात में घर पुलिस वाले आ रहे घरों को। क्या बोल रहे बच्चे, क्या बोल रहे घर? तुम्हारे अम्मा बाबा, तुम्हारे बीवी क्या बोल रहे? आधी रात को आके दरवाजा खटखटाया तो खुशी होगी आपको, हाँ? आपको और आपके घर वालों को। पूरे तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यही काम करो। अच्छा, अच्छे काम करो जी। आपका नाम क्या है? हाँ? क्या करते हो आप? खदीर कौन है? कितने मर्डर केस है तुम्हारे? 4 मर्डर केस, एक खत्म हो गया। हाँ? 3 है। एक हो गया। जी। लंगर हाउस अंबेडकर मुजस्समे के पास पानी की पाइपलाइन के फट जाने की वजह से मुसलसल पानी ज़ाया हो रहा है। अब तक लाखों लीटर पानी सड़कों पर बह चुका है और कई इलाकों में पानी जमा है। सड़कों पर पानी के जमा रहने से रास्ता चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ पानी की किल्लत की वजह से पानी की बचत की अपीलें की जा रही हैं, दूसरी तरफ लाखों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अवाम ने कहा कि मुतालिका हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी मरम्मती काम नहीं किए गए। डुंडिगल के हुदूद में रैपिडो ड्राइवर ने गांजा मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक रैपिडो ड्राइवर को पार्सल मौसूल हुआ। शक होने पर उसने पुलिस को इत्तला दी और पार्सल पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी पर पार्सल में गांजा पाया गया। डीसीपी खुतबुल्लापुर की जानिब से रैपिडो ड्राइवर की सताइश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मामले में बिहार के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। दफ्तर सफ़ा बैतुलमाल हैदराबाद मुल्क के मारूफ मुसन्निफ़ मौलाना गयास अहमद रशादी की 6 ताज़ा तसनीफ़ात का इजरा अमल में आया। कुरानियात से मुताल्लिक़ ज़कीम किताब कलाम हकीम से क़ल्ब मुनीब तक का इजरा भी अमल में आया। मौलाना ने इस साल माह रमज़ान मुबारक की मुसविदा सातों में इस किताब की तसनीफ़ अंजाम दी। इस किताब में मौलाना ने कुरान मजीद के 30 पारों का जामे अंदाज और जदीद असलूब में खुलासा कुरान पेश किया। जिन 6 किताबों का इजरा अमल में आया उनमें दूसरी किताब सबके हुकूक सब पर है। इसके अलावा मौलाना ने एक और किताब बेनाम
وہ ہم میں سے نہیں تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں ان بدنصیب افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس امت کا فرد بننے کا لائق نہیں۔ ان دو کتابوں کے علاوہ تیسری کتاب انبیاء سابقہ اور اقوام سابقہ کے نام سے مولانا رشادی نے تحریر کی ہیں، جس کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس کی اجرا کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 کتابیں ہیں اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کتاب کلام حکیم سے قلب منیب تک ہے۔ یہ کتاب 380 صفحات پر مشتمل ہے اور ابھی شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا بڑی المیہ کی بات اور دکھ کی بات ہے کہ جو کتاب مسلمانوں کے لیے دستور حیات بن کر آئی، کتاب ہدایت بن کر آئی، آج مسلمانوں کا صرف 9 سے 10% طبقہ اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھتا اور سمجھتا ہے، ورنہ 90% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب دراصل پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ رمضان مبارک کے موقع پر ہر پو پارے کی تکمیل پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پو پارے میں کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کن کاموں سے روکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں اس پو پارے میں، اور کیا کیا وعیدیں بیان کی ہیں، اور کن اقوام کا، اشخاص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پو پارے میں تذکرہ کیا ہے۔ بہت مختصر انداز میں ہے۔ اگر اس کتاب کو رمضان میں تراویح کے موقع پر ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کے موقع پر پڑھا جائے بہت اچھا رہے گا، عوام سمجھ سکے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں بچے شعبہ حفظ میں پڑھتے ہیں، حفظ مکمل کرتے ہیں، لیکن ذالک الکتاب کا معنی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مدرسے میں اس کا کے ترجمے کے ساتھ بھی بچے کو سمجھایا جاتا ہو۔ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بچہ جب پو پارا مکمل کر لے تو ہر پو پارے کے بعد بچے کو پو پارے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیے ہیں وہ سمجھ جائے۔ مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پارا نمبر 2 ہے، ربع تا نصف ہے، پو پارے سے آدھے پارے تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، اور وعدے کیا ہیں، وعیدے کیا ہیں، کن اقوام کا اللہ نے تذکرہ کیا، بہت مختصر انداز میں ہے۔ اگر ہر بچہ حفظ کرنے والا پو پارے کے بعد اگر یہ 3 صفحے پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ میرا رب اس کتاب میں جو اس نے نازل کی ہے، اس کتاب میں میرے رب نے کیا مجھے حکم دیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے لیے بھی کتاب اس طرح مفید ہوگی کہ ہمارے گھروں میں اس کی تعلیم ہو، یعنی ہر روز گھر کے سرپرست اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ہر دن پو پارے میں کے خلاصے کو پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری کتاب ہے سب کے حقوق سب پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، انبیاء کرام کے حقوق، صحابہ کرام کے حقوق، علماء کرام کے حقوق، مہمانوں کے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، پڑوسیوں کے، دوست و احباب کے، بچوں کے، ہر ایک کے حقوق کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب بھی الحمدللہ 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک اور کتاب ہے انبیاء سابقہ اور اقوام سابقہ۔ گزری ہوئی قوموں سے سبق حاصل کرنا، ان سے عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ گزرے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، حضرت آدم، حضرت ادریس اور حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور ان کو جن جن قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا تذکرہ، پھر ان کا انجام بھی اس میں بتایا گیا۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ آن لائن بیٹنگ کو آئینی تحفظ حاصل نہیں، ریاستوں کو پابندی کا مکمل اختیار، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ سوڈان سے حیدرآباد پہنچنے والے مسافر میں ایبولا وائرس کی علامات، محکمہ صحت کا الرٹ، سوڈانی شخص گاندھی ہاسپٹل آئسولیشن وارڈ منتقل۔
جنوبی افریقہ کے نائب صدر کا تلنگانہ میں سرمایہ کاری سے اتفاق، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات، دسمبر میں تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دی گئی دعوت۔ سنگارینی کوئلے کے کانوں میں 1500 کروڑ روپے کا اسکیم، توجہ ہٹانے کے لیے کانگریس حکومت جھوٹے مقدمے درج کر رہی ہے، کے ٹی آر کا الزام۔ شہر حیدرآباد میں قتل کے 2 سنگین واقعات، بورا بنڈے میں پلمبر کا بے رحمانہ قتل، کوکٹ پلی میں شوہر نے بیوی کو کیا قتل۔ امیر پیٹ مائے تریوینم کے پاس کمرشل کمپلیکس میں لگی بھیانک آگ، متعدد دکانیں خاکستر، بھاری مالی نقصان کا خدشہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت دیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔